द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीपरमात्माय नमः। श्रीगणेशाय नमः। श्रीमद्भागवद्गीता कर्मयोग तृतीयोऽध्याय। कामयश क्रोधयश रजोगुणसमुद्भव महासन महापाप्नान् विद्यानमिह वैरिणम्। अनुवाद। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, ଏହା ହେଉଛି କାମନା। ଏହା ରଜଗୁଣରୁ ଜାତ ଏବଂ ପରେ ଏହା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି କାମ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏକ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମହାନ ପାପ କର୍ମ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଭାବାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଏ ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଶାଶ୍ୱତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରଜଗୁଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି କାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେପରି ଦୁଗ୍ଧରେ ଅମ୍ଳ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ତାହା ଦଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ କାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧ ମୋହରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ମୋହ ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରେ ବରାବର ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କାମ ଜୀବର ଏକ ମହାନ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଏହି କାମ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ତମ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ତଦ୍ରୂପ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ରଜଗୁଣ ତମ ଗୁଣକୁ ଅଧପତିତ ନ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏହା ସଦାଚାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଶାସ୍ତିକ ଜୀବନଧାରା ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ସତ ଗୁଣକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୁଏ, ତାହା ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଧାରା ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ନିଚଗାମୀ କ୍ରୋଧ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଅନେକ ରୂପରେ ବିସ୍ତୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବଗଣ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେଇଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କାମାଧୀନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଜୀବର ଏହି କାମ ପିପାସା ମେଣ୍ଟାଇବା ନିମିତ୍ତ ବଦ୍ଧଜୀବକୁ ଏହି ସୁବିଧା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଏହି ଭୌତିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କାମ ପିପାସାରେ ପ୍ରମୋଦିତ ହୋଇ ତଦ୍ରୂପ କର୍ମରେ ବରାବର ନିଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ପରିଣାମତଃ ସେମାନେ ପ୍ରତାରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥିତି ବା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅଟେ। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇ କୁହାଯାଇଛି, ଜନ୍ମାଦେଶ୍ୟ ଯତ ଅନ୍ନୟାଦ ଇତରତଶ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଭବସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ କାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି କାମ ଭଗବାନ ପ୍ରେମ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସବୁକୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ହିଁ କାମନା କରେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ କାମ କ୍ରୋଧ ଦିବ୍ୟ ଭାବପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାମ ଓ କ୍ରୋଧ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासन महापाप्नं विद्यानामिह वैरिणम्।
भगवान ने कहा है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क के उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वमुखी पापी शत्रु है। तात्पर्य: जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजगुण की संगति से काम में परिणत होता है, अथवा दूसरे शब्द में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संघर्ष से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है, यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूप में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा ने उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वो सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वो काम की चपटे में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्म में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यह जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए और इसी परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है: जन्माद्यस्य योतः व्यादितो रतश्च। सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म है। अतः यदि काम को भगवत प्रेम से में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए या दूसरे शब्द में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की शन्नपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वो भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावना मुक्त में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते।